Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, la revista de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hablaremos de un proyecto lunático para cerrar la brecha digital entre los que tienen y los que no tienen Internet. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Pues así es. Fíjate qué dato. 2/3 partes de la población mundial no tienen acceso a la información y comunicación de Internet. Y por ello, mediante una propuesta que se denomina Loon Project, se pretende conectar por Internet a todo el planeta mediante globos que flotan en el espacio. La palabra Loon alude a balloon, que quiere decir globo en inglés, pero también se refiere a algo francamente lunático. A ideas locas para lograr que todos estemos conectados. Pepe Gordon estuvo en Mountain View, en California, en las oficinas internacionales de Google y nos trae una información increíble. Entrevistó en exclusiva para Canal 22 a Mike Cassidy, ingeniero en aeronáutica, director del Loon Project. Mike Cassidy, thank you very much for this interview for Channel 22. Sure, happy to be here. You envision a future in where we have a party with thousands of balloons floating in the stratosphere. Tell us, what is this party all about and how it's going to be related to our future? Sure. Well, in this party, there will be tens of thousands of balloons floating 20 kilometers up in space, in the atmosphere, twice as high as airplanes fly. And these balloons will be sailing around with the wind. And wherever they're sailing, they'll be broadcasting internet down to the ground. So today there's 5 billion people on the planet who don't have internet access, 2 out of every 3 people. And in this party in the future, all these people will have this internet. How this idea came about? Well, balloons have been used for communication for a long time. Even about AD 200, Chinese military was using balloons to communicate with lanterns and things like that. And Larry Page, the CEO of our company, spoke about this idea over a decade ago. But it wasn't until about 2 years ago that someone at Google X, Rich Duvall, took a Wi-Fi transmitter, put it on a latex weather balloon, launched it 10 or 15 kilometers up in the sky, and actually was getting Wi-Fi signals down to the ground that we knew you could actually do it. And how this began to be materialized, because one thing is to have the idea and another is to begin to believe in it. I think one of the key things that helped us believe in it was the breakthrough in terms of how could you provide continuous coverage to someone on the ground? People had thought before about something like this, but they were thinking about one of 2 different ways. One is having a physical tether, a long cable, holding a balloon in place, but that has obvious problems that airplanes and things might crash into the cable. The other approach people had thought about was having a balloon or a dirigible stay in a fixed location above the ground by constantly running an engine and propellers to fight against the wind. But how do you refuel it? Or if you use solar energy, what do you do at night? Ultimately, all those ideas never worked, but we had a key idea, which was, what if you didn't make the balloon stay at the same place? What if you as one balloon moved away, you'd correctly position another balloon to come and take its place. With the flow. Go with the wind, which means you have to plan very carefully. So if you want a certain balloon over, say, Christchurch, New Zealand, at noon on Wednesday, 3 days before that, when the balloon is maybe over Perth, Australia, you've got to say to that balloon, we need you to go a little bit further south in order to be over Christchurch in 3 days. So decrease in altitude by 1 kilometer, catch a wind that's going a slightly different direction, that will in 3 days bring you to the spot we want you to be. So this is like dancing with computers, no? To teach the balloons to dance with computer science and algorithms. That's a great analogy. It is like choreography, like telling the dancers how to move across the stage and where to be at a certain time. Yes, choreography is a great analogy.
La danza de los globos mediante la informática. Una idea loca para comunicar a todo el planeta con Internet. Más adelante hablaremos de los problemas técnicos para materializar este concepto. Pero ahora, con un giro del espacio-tiempo, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros para ver cómo se enciende la imaginación de los niños cuando descubren las respuestas de la ciencia a todo tipo de preguntas. Hola Pepe, el día de hoy nos encontramos con los alumnos de la primaria República de Senegal y juntos vamos a resolver una pregunta que realmente te va a interesar porque resulta literalmente iluminadora. Antes de entrar en materia, quiero preguntarles si saben qué tipo de energía se necesita para conectar un foco o el refrigerador. ¡Electricidad! Si todo lo que conocemos hoy en día funciona con electricidad, ¿qué es lo que le pasa a las luciérnagas? ¿Por qué iluminan? Las luciérnagas tienen no brillan de su colita, sino del abdomen. Bueno, la hembra y los machos tienen un órgano luminoso. El órgano luminoso del abdomen se llama fotógeno. Las hembras se iluminan para atraer a los machos. Iluminan cuando respiran. Al respirar oxígeno, el oxígeno se junta con una sustancia que tienen en el abdomen generando luz. A esta reacción química se le llama bioluminiscencia. Como ves, Pepe, ahora ya sabemos por qué iluminan las luciérnagas. Regresamos contigo al programa que se llama... La oveja eléctrica. ¡Sí! Y así es, estamos en la oveja eléctrica con la imaginación burbujeante de los niños y la imaginación de los científicos que proponen proyectos audaces y lunáticos para cerrar la brecha digital entre los que tienen y los que no tienen Internet. Volvemos enseguida. Como de rayo, estamos de regreso en la oveja eléctrica para hablar del Loon Project, una propuesta muy imaginativa para cerrar la brecha digital entre los que tienen y los que no tienen Internet. Pepe Gordon nos trae una gran conversación con Mike Cassidy, el director del Loon Project en Google, que ha soltado unos globos que danzan en el cielo para lograr que la señal de Internet llegue a lugares hasta ahora inaccesibles. Mike Cassidy le dice a Pepe Gordon cuáles son las dificultades que los científicos tuvieron que enfrentar. What were the problems, the technical problems? Because, this idea is very nice and you can say we can have these algorithms, but in fact, to have them, it's another thing. There were a lot of technical problems. For one thing, most of the weather balloons that are launched every day, they are made out of latex and they pop once they reach a certain altitude. So you need to design balloons that are strong enough that when they reach super pressure condition, when the pressure inside the balloon is higher than outside, they won't pop. And the conditions up at 20 kilometers high are very challenging. It's very cold up there, minus 50 degrees Celsius. So a lot of your plastics and metals become very brittle. There's very little atmosphere up there. Only about 2% of the atmosphere that's on the ground is the pressure you have up there. So you have to design things that can work almost in a vacuum. You're almost in space at that point. And in fact, if you look at cameras on our balloons used to monitor the systems during testing, you can see the black space and the curvature of the Earth up there. And finally, it's a very intense ultraviolet environment. There's no sun to block out the intense rays, and those ultraviolet rays will damage your plastic and other materials on the balloons. And what other kind of breakthroughs you had to do regarding science to develop a project of this kind? The altitude control part was a big breakthrough. Some people think, well, why is that so hard? Just make the balloon go up and down. But what you're fighting against is buoyancy. And I sometimes like to make the analogy, if you take a beach ball and you sit it on the surface of a swimming pool, if you try to push that beach ball down in the pool, like push it down 3 feet, see how hard it is to push it down into the denser water. That's the same problem when you've got a balloon up at 20 kilometers. If you try to push that balloon down 1 kilometer, it's a very hard problem to fight against the denser atmosphere. We devised a system that has 2 chambers inside the balloon. One chamber is full of helium, and the bottom chamber has air in it. To make the balloon go down, we fill the bottom chamber with air. We pump the air in from outside. That makes it heavier, the balloon goes down. Then when it's time to go up, we pump that air out. Actually, all you have to do is open a little valve and the air pushes itself out, and then the balloon rises.
Oh, but that has to be controlled like a drone, yes? In some way, because you don't have men There's certainly no, doing that. there's certainly no people on the balloons. No. Yes, so? We have many automated systems that control where the balloons go, control their altitude, and we have software, a mini computer on the balloon that opens and closes the valves at the right time to make it go to the right altitude. On the ground, we always have people watching to make sure the balloons are doing what they're supposed to be doing, but much of the systems are all automated. Yeah, big computer program. And what area each balloon, how much area showers with the signal of internet? It covers a circle on the ground about 40 kilometers in diameter. So that's about 1,000 square kilometers of area underneath the balloon. So when envisioning the future, how many balloons would have to be on the Earth to cover the whole population? Well, when we launched our pilot test in New Zealand, we were calculating about 300 balloons to make one ring around the Earth. That ring would be about 40 kilometers wide. So as you try to cover more and more of the Earth, you're talking thousands of balloons required to cover more of the Earth. But the interesting thing is you don't have to cover every square inch of the Earth. For example, there's large swaths of maybe the middle of the Pacific Ocean, which you don't need to have internet coverage there. So one of the things we calculate is where do the balloons most need to be located to provide optimal coverage where people need them. And in that sense, how many are you thinking about? It's certainly thousands. We don't know the exact number because it's changing. It changes with the diameter of coverage. If we can make the coverage area a little bigger, then we need fewer balloons. If the coverage area shrinks, we need more balloons. And it also depends on how well we can control the balloons. If we can control them, so we just need exactly the right amount over the areas needing coverage, and we don't need any over the ocean, then we don't need that many balloons. But if we need to have some traveling with the winds over the oceans to reach the other areas where we need coverage, then it's more. So that number is changing all the time. And what about the ground stations? Because you also need ground stations. Yes. So we do have ground stations which are connected to the internet that beam the internet up to one balloon, and then from that balloon we beam it to a next balloon, balloon to balloon, and potentially to a third and fourth balloon before it goes down to the ground to reach an end user. And we think about 5 hops between balloons is about the maximum we want to do. Currently, with this distance of 40 kilometers of coverage, that also means 40 kilometers between balloons. 5 hops would be about 200 kilometers you could reach from a ground station till you had your balloon reaching an end user. Now in the future, we have additional technology that we want to roll out that will let us go up to 1,000 kilometers from a ground station to the 5th balloon out there. So you'd need far fewer ground stations if you can go 1,000 kilometers. Oh. Yeah. Pues nunca imaginamos que el cielo futurista estaría lleno de globos para bañar al mundo con las señales invisibles de Internet. Seguiremos con este interesante tema de vanguardia, pero antes vamos con nuestra compañera Aura López y los experimentos que en la escuela despiertan la curiosidad por la ciencia. ¿Dónde estás, Aura? Hola, Pepe. Hoy estamos en la secundaria 121, en el turno matutino, y justamente traemos un experimento muy divertido. Vamos a hacer un globo aerostático y lo más importante es que vamos a lograr que flote. Para eso está conmigo el maestro Antelmo y los alumnos Alexis y Eva. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Ya listos para hacer el experimento? Claro que sí. Y para hacer este experimento necesitamos 18 pliegos de papel de China, tijeras, pinzas, clips, alambre, lápiz adhesivo y una secadora. El primer paso es unir todos nuestros pliegos y después los vamos a doblar como si fuera una especie de sábana. Al final nos van a quedar 9 pliegos, entonces tenemos que alinearlos y después vamos a hacer una figura. En este caso va a ser una especie de semicírculo. Nuestro tercer paso es hacer la estructura de nuestro globo aerostático y en el centro un círculo que se va a forrar con el pedazo de trapo viejo. Así queda nuestra estructura. ¿Y qué es el siguiente paso? Como cuarto paso y último es adherir el aro en la parte inferior con el papel china
para que este sea nuestro motor que va a hacer que flote el globo al encender. Antelmo, ¿por qué nuestro globo va a flotar y no a volar? Muy buena pregunta, mira. Flotar significa que debido al calentamiento, la temperatura que hay afuera sea diferente a la interna del globo al encenderlo. Esto crea una fuerza ascendente que hace que precisamente flote. En cambio, volar se requiere una maquinaria y aerodinámica para que un avión, un ave, creen esa fuerza y ellos puedan volar. Así es como queda nuestro globo. Y nosotros ya lo vamos a soltar para ver cómo flota, pero antes lo vamos a inflar con la secadora. Y justamente después de encenderlo, ¿cuánto tiempo falta para que flote? Aproximadamente 5 minutos en lo que alcanza la temperatura, que son 75 centígrados, para que la fuerza de empuje empiece a hacer su acción. Maestro, logramos que el globo flotara. Les recomendamos allá en casa que si van a hacer estos experimentos los hagan con mucho cuidado y siempre con la supervisión de un adulto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, muchachos. Nosotros regresamos al estudio y seguimos en La Oveja Eléctrica. Pues efectivamente estamos en La Oveja Eléctrica con la curiosidad despierta a todo tipo de experimentos. En esta ocasión, a un gran experimento que se hace en Google para cerrar la brecha digital entre los que tienen y los que no tienen Internet. Volvemos enseguida con la emoción eléctrica que genera un proyecto inimaginable. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con una idea loca. En términos políticamente correctos, se habla de una idea de vanguardia: lanzar globos al espacio para que todos tengan acceso al ciberespacio. Esta propuesta se llama Loon Project y Pepe Gordon estuvo en Mountain View, en California, en las oficinas internacionales de Google, en donde conversó con el ingeniero en aeronáutica Mike Cassidy, director de este programa que ha sorprendido a la comunidad científica. Tenemos algunas imágenes que por primera vez se transmiten en la televisión mexicana sobre cómo fue que esta idea pasó de la utopía a la realidad. Tell me how it started the first test in which you tried a balloon, the pilot test. Yeah. To fly a balloon around the Pacific Ocean, yeah? Well, the very first tests that we did here in California were just in the Central Valley, farmlands, and they were using latex balloons that went up and popped. The first tests we did in New Zealand used polyethylene superpressure balloons, ones that reached a fixed volume. And it was very exciting. From about 50, 60 kilometers west of Christchurch, we launched a series of 6 balloons. We knew from our forecasts the exact trajectory the balloons would take, and we were able to provide continuous coverage over Christchurch for several hours as each balloon in sequence launched at the right time, rose to the correct altitude, flew over the city, and provided continuous coverage on the ground. I was there that day of the first test. There was an entrepreneur, a farmer, about 100 kilometers south of Christchurch. He raises sheep, he runs a gym, his name is Charles, and so for the very first time, when the balloon flew overhead and in his kitchen, he opened up the internet and was searching for things, searching for the weather, and it was so much fun to watch him be excited, like, wow, it works and it's fast. It was great, yeah, it was great. And this takes us to the great step and the great future that is envisioned by this technology. That means how this can help to fight the digital divide, because we are having a huge digital divide nowadays, and this means we don't have democracy of knowledge. Absolutely, and so many people on the team, that's what we get excited about every day. I mean, to imagine 1 billion people in Africa, a lot of them don't have internet access, and to be able to bring them even things like weather reports, so farmers can grow better crops, or education. Imagine being able to
see Khan Academy videos or to learn online how to become a computer programmer can be brought to you by, the balloons. Or medical information. A lot of people who have internet take for granted. Something hurts, they're sick, they can go online and look up, how to fix it. A lot of people who don't have access can't do that. Now we can bring medical information and just knowledge, just Wikipedia or Google searches. I mean, just the ability to do all this, I think, is crossing the information divide, the digital divide. And a lot of people think that problem's solved, that everyone has internet access. It's just not true. I mean, 2 out of 3 people on the planet do not have good internet access today. So we're just very excited about trying to help. 2 de cada 3 personas no tienen internet. A eso se le llama la brecha digital. En nuestro próximo programa, Mike Cassidy nos habla del reto de imaginación científica que implica este proyecto, de la innovación que está en juego y de cómo ha respondido la comunidad científica a un pensamiento que se sale de la caja de lo convencional. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelón. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. El día de hoy hemos estado hablando de cómo se puede hacer una coreografía con globos que realmente está pautada por algoritmos. Entonces, sería interesante que entráramos a más detalle en la definición de lo que son estos procesos o pasos de programación que están implicados en los algoritmos. Pues sí, Pepe, fíjate, en realidad muchas de las cosas que hacemos son algorítmicas. Por ejemplo, cuando manejamos un auto, cuando hacemos un pastel, pues, seguimos una serie de recetas. Una serie de pasos. Una serie de pasos, ¿no? Calentar el horno, sí, poner la masa, qué sé yo. O cuando uno está manejando, uno sabe que tiene que detenerse cuando está en alto, o por lo menos eso es en teoría, tiene que hacer ese asunto, y arrancar cuando se pone verde. Son una serie de pasos. Si no lo hago, el de atrás me recuerda que no estoy adelantando porque estoy en verde. No seguiste la programación. No seguí la programación, entonces warning, alguien me dice, está haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, son una serie de pasos, además, sin ambigüedad. Esa es un poco la presión. O sea, una receta de cocina que diga, pon el horno, yo creo que como a 200 o como a 300, no es una receta. Tiene que ser totalmente fuera de la ambigüedad. Te debe decir con precisión qué debes hacer. Y las máquinas para eso son muy buenas. ¿Y cuál sería el algoritmo o la serie de algoritmos con los que soñarías para ver reflejado eso, esas matemáticas, esa programación en la vida cotidiana? Mira, en mi opinión, hacer un programa que fuese consciente de sí mismo sería el programa que yo quisiera hacer. Pero me daría un poco de terror y si ocurre que la máquina se da cuenta de sí misma, hay que desconectarla. Pues quiero darte la buena o mala noticia de que eso se llama ser humano y por eso a veces nos damos terror. Pues como siempre, un gran gusto estar aquí contigo en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscón. Pues querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Así es, Pepe. Y bueno, tu camuflaje, ¿de qué se trata, mi querida Miriam? Esos lentes que parecen... No. Que te ves como una mosca eléctrica, pero de verdad. De rojo. Bueno, pues justamente le has dado al clavo, porque lo que vamos a ver hoy es que no solamente en el mundo así de la guerra y de las estrategias militares existe el camuflaje. De hecho, eso no es nada al lado de lo que la naturaleza puede hacer para defenderse en ocasiones de sus depredadores. Es, Pepe, una imitación con el medio ambiente que realmente te deja sin palabras. Vas a ver, raya en lo perfecto. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata, sí. Después de observar con detalle la fotografía, quizá vea ligeras diferencias en las nervaduras de la hoja. Aquí hay 2 seres vivos, la hoja y lo que alberga, un insecto escondido en las nervaduras con maestría. Se trata de una pupa de mariposa perteneciente a la especie Eutalia acontea. Esta sorprendente mariposa está considerada una plaga en el cultivo del mango. Su color y su forma imitan a la perfección las hojas de mango. Lo que tiene usted en su pantalla en este momento es un huevecillo de esta mariposa de instintos envidiables, pues ¿a quién no le gustaría estar sin ser visto?
y aquí la gozamos de nueva cuenta haciendo de las suyas. Desplegada como una nervadura de luz sobre la planta para no ser vista, la mariposa Eutalia acontea es un insecto que se viste de planta para ser la reina mayor en la fiesta de disfraces que a diario se celebra en la naturaleza en los salones al aire libre. Con la mirada que flota en los ojos de la mosca eléctrica de nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos así al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde tenemos una danza con la ciencia y el pensamiento. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con Mike Cassidy, líder del proyecto de Google que trata de revolucionar la forma en que tenemos acceso al Internet. Es un proyecto de globos que suben al espacio. With Project Loon, we bring internet to some of the 5 billion people on planet Earth who don't have it. From high-altitude balloons, 20 kilometers up, all the way down to the ground. We wait for you at La Oveja Eléctrica. Aquí, en Canal 22.